तोशा खाना और पनामा दो साबिक वज़ीर आज़म नाअहल हुए और कैद बामुशक्क़त की सज़ा भी सुनाई गई। बिलाशुबा ये दोनों वाक़यात पाकिस्तान की कमज़ोर और लाग़र जमहूरियत को मज़ीद कमज़ोर करते नज़र आते हैं। मुबैना तौर पर मुल्की मुक़्तदरा इन दोनों फ़ैसलों पर असरअंदाज भी हुई। इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि ये दोनों मुकदमात एक ही नौयत के थे। तो फिर आज की इस वीडियो में इन दोनों मुकदमात का तकाबली जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई ही साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ एक ही तरह के इक़दामात थे जिसमें वो नाअहल भी हुए और उन्हें कैद बामुशक्क़त की सज़ा भी मिली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम मलिक और आप देख रहे हैं अनकट एक्सप्लेनर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ ख़ानदान के खिलाफ पनामा लीक्स केस का फैसला सुनाते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, जिसके बाद पनामा केस के रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों को भिजवाए गए, जिसके नतीजे में 5 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 10 बरस कैद बामुशक्क़त और उनकी बेटी मरियम नवाज को 7 बरस कैद, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई, जबकि नवाज शरीफ को 80 लाख और मरियम नवाज को 20 लाख पाउंड जुर्माना भी किया। उसके बाद 24 सितंबर 2018 को एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और $2.5 करोड़ जुर्माने की सज़ा भी सुनाई गई। नवाज शरीफ को फ्लैगशिप रेफरेंस में अदालत ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। सज़ा होने के बाद नवाज शरीफ को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। 5 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशा खाना फौजदारी केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाते हुए 5 साल के लिए नाअहल करार दे दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इन्हें बदउद्वानी का मुर्तकब भी करार दिया। इन दो साबिक वज़ीर आज़म की सज़ा और नाअहली के मामले को लेकर बहुत सारे लोग इसे एक जैसा मामला करार दे रहे हैं। पनामा और तोशा खाना दोनों केसेस का तकाबली जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई ही दोनों केसेस एक तरह के थे या इसमें कोई फ़र्क था। जब इन दोनों केसेस को बड़े गौर से पढ़ें तो आपको कुछ सिमिलैरिटीज़ मगर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नज़र आएंगे। सबसे पहले इस वीडियो में सिमिलैरिटीज़ को देख देते हैं जो दोनों केसेस हैं इसमें यकसां हैं। नंबर 1 तो वो ये है कि दोनों केसेस में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नाअहल हुए, कैद बामुशक्क़त की सज़ा मिली और जेल भी जाना पड़ा। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि दोनों केसेस में वकील सफाई ख्वाजा हारिस ही थे। तीसरी सिमिलैरिटी मुबैना तौर पर दोनों केसेस पर मुल्की मुक़्तदरा असरअंदाज हुई, जबकि चौथे नंबर पर पनामा और तोशा खाना में एक और दिलचस्प सिमिलैरिटी यही है कि दोनों केसेस सहाफ़ियों के इंकशाफात के बाद बनाए गए थे, जबकि 5वें नंबर पर पनामा और तोशा खाना में जितने भी पाकिस्तानियों के नाम आए उनमें से सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा मिली। अब ज़रा वीडियो के इस हिस्से में दोनों केसेस के डिफरेंसेस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो तोशा खाना और पनामा केस का जो पहला और सबसे बड़ा फ़र्क मेरे नज़दीक है वो ये है कि पनामा केस एक आलमी स्कैंडल था जिसमें दुनिया के मुतअद्दिद वज़ीर आज़म और कई सियासतदानों को घर जाना पड़ा। असासे छुपाने के इसी स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर लंदन में वाक़या एवन फील्ड अपार्टमेंट की मलकियत और इसकी ख़रीदारी में नाजायज़ ज़राए का इस्तेमाल और इस हवाले से इंकशाफात हुए। बाद में सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा चला और नवाज शरीफ नाअहल करार पाए। जबकि अगर इसी मामले में तोशा खाना की बात करें तो तोशा खाना केस ये था कि जब गुज़श्ता साल पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह अक्सरियत से जीता, उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाता है। 21 अक्टूबर 2022 के दिन इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए ये करार दिया कि इमरान खान आर्टिकल 63(1)P के तहत नाअहल हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने झूठा बयान हल्फी दिया है और डिक्लेरेशन भी जमा कराई है। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 167 और 171 के तहत करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकब भी हुए हैं और तोशा खाना से हासिल तहाइफ असासों में डिक्लेयर भी नहीं किए और ये दानिस्ता किया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने की भी सिफारिश की थी।
پھر جس کی بنیاد پر اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ویسٹ ہمایوں دلاور نے عمران خان کے خلاف ایک ٹرائل کیا اور فیصلہ سنایا جس میں 5 سال نااہلی اور 3 سال کی قید ہے۔ اب توشہ خانہ اور پاناما سکینڈل میں دوسرا اور بڑا اہم فرق وہ یہ کہ پاناما کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جے آئی ٹی کی تحقیقات کی روشنی میں نااہل قرار دیا تھا۔ پاناما کیس میں بنائی گئی جے آئی ٹی کی نگرانی براہ راست سپریم کورٹ کر رہی تھی۔ جے آئی ٹی نے جامع تحقیقات کے بعد 10 والیوم کی ایک رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع بھی کروائی۔ جے آئی ٹی نے تحقیقات کے نتیجے میں بتایا کہ نواز شریف اپنے بیٹے حسن نواز کی کمپنی جس کا نام کیپٹل ایف زیڈ ای ہے اس میں بطور چیئرمین عہدے پر فائز ہیں اور ہر مہینے 10,000 درہم تنخواہ بھی لیتے ہیں، جو کہ اپنے ملکی اثاثوں میں انہیں کہیں ڈکلیئر نہیں کی۔ نواز شریف کے وکیل اس وقت خواجہ حارث تھے۔ انہوں نے عدالت عظمیٰ کے سامنے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ نواز شریف کے پاس جو کیپٹل ایف زی کے چیئرمین کا عہدہ ہے وہ اعزازی ہے، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے اس پہ مس ڈیکلریشن کے کیس میں نواز شریف کو نااہل کر دیا۔ اب ذرا اسی معاملے پر توشہ خانہ کیس کی بات کر لیتے ہیں۔ قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو بغیر کسی تحقیقات کے اور کسی فیئر ٹرائل کے ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور نے نااہل قرار دے دیا۔ پاناما اور توشہ خانہ سکینڈل کے تقابلی جائزے کے دوران ایک اور واضح فرق جو مجھے نظر آیا وہ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا تھا، جبکہ عمران خان کو الیکشن ایکٹ کی سیکشن 167 اور پھر 173 کے تحت نااہل کیا گیا ہے۔ پاناما اور توشہ خانہ سکینڈل کا ایک اور بڑا فرق وہ میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ پاناما سکینڈل میں نواز شریف کو فیئر ٹرائل کا پورا حق دستیاب تھا۔ سب سے پہلے جے آئی ٹی، اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اور پھر اس کے نتیجے میں احتساب عدالت میں دائر ریفرنسز میں ٹرائل ہوا اور انہیں پورا موقع ملا۔ جبکہ قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، یہاں تک کہ ان کا جو حق دفاع تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ 2 بار اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کے قابل سماعت ہونے کے معاملے کو کالعدم قرار دے کر واپس اسی ٹرائل کورٹ کو ریمانڈ کر دیا، مگر ٹرائل کورٹ کے جج ہمایوں دلاور صاحب نے دونوں بار عمران خان کے وکیل کو سنے بغیر ایکس پارٹی ڈیسیژن یعنی یک طرفہ فیصلہ سنا دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف پاناما اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ سکینڈل کیس کا ایک اور بڑا فرق وہ یہ ہے کہ پاناما کیس کے ٹرائل کے دوران سپریم کورٹ احتساب عدالت کی نگرانی کر رہی تھی اور احتساب عدالت کو فیصلہ کرنے کے لیے 6 ماہ کا وقت بھی دیا گیا تھا، مگر احتساب عدالت نے وقت پورا ہونے کے باوجود 2 بار ایکسٹینشن لی اور تقریباً 1 سال کے بعد فیصلے سنائے۔ خواجہ حارث نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ ہفتے کے روز کام نہیں کریں گے، جس کے بعد احتساب عدالت نے سوموار سے جمعے کے روز کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی نقطے پر اگر میں آپ کو توشہ خانہ کا معاملہ بتاؤں تو توشہ خانہ فوجداری مقدمے کے ٹرائل پر نہ تو کوئی ہائی کورٹ اور نہ ہی سپریم کورٹ نگرانی کر رہی تھی اور نہ ہی ریفرنس بھجوانے والا الیکشن کمیشن اس کی جانب سے کوئی ٹائم فریم دیا گیا تھا، مگر ٹرائل کورٹ نے بغیر کسی تعطل کے، بغیر کسی چھٹی کے ہفتے کے روز بھی اور پورے ہفتے کے دنوں میں سماعت کی۔ ایک اور اہم فرق ان دونوں کیسز میں آپ کو بتاتا چلوں، پاناما کیس میں جے آئی ٹی کے جو سربراہ تھے واجد ضیاء صاحب، ان پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے کوئی 17 روز تک مسلسل جرح کی تھی، جبکہ اب اگر توشہ خانہ کیس کی آپ کو بات بتاؤں تو یہاں پر الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 گواہان تھے، وکیل وہی تھے خواجہ حارث، مگر انہیں جرح کرنے کے لیے صرف 1 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ ویڈیو کے اس حصے میں پاناما اور توشہ خانہ کا ایک اور فرق جو میری نظر میں بڑا دلچسپ ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پاناما سکینڈل کا فیصلہ ہو رہا تھا تو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے سب سے پہلے ایون فیلڈ میں نواز شریف کو سزا سنا دی۔ ابھی العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس کے فیصلے ہونا باقی تھے کہ نواز شریف نے جج محمد بشیر پر اعتراضات عائد کر دیے اور اس وقت ہائی کورٹ نے یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ اعتراضات قبول کرتے ہوئے جج ارشد ملک کو احتساب عدالت کا جج تعینات کر کے دونوں ریفرنس کے فیصلے وہاں بھجوا دیے۔ جبکہ اگر اسی معاملے میں توشہ خانہ سکینڈل کی بات کروں تو عمران خان ایڈیشنل سیشن جج ہمایوں دلاور پر مسلسل اعتراضات کرتے رہے مگر جج کو تبدیل نہیں کیا گیا۔ فیئر ٹرائل کے معاملے پر اگر توشہ خانہ اور پاناما سکینڈل کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاناما سکینڈل کے ٹرائل کے دوران نواز شریف کو اپنے حق میں ثبوت اور گواہ دونوں پیش کرنے کی مکمل سہولت موجود تھی۔ حق دفاع کا بھی ہر لحاظ سے موقع فراہم کیا گیا تھا۔
जबकि तोशा खाना के मामले पर इमरान खान को ये सहूलत भी मुहैया नहीं की गई। इमरान खान की जानिब से ट्रायल के दौरान 4 गवाहों की एक लिस्ट अदालत को मुहैया की गई थी, जिसे जज की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। इस फैसले के खिलाफ इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करते हैं, मगर अभी इस अपील पर फैसला होना होता है। ट्रायल कोर्ट के जज ने पहले ही फैसला सुनाकर इमरान खान को सजा सुना दी थी, जिसके बाद अब उस फैसले पर गवाहों को ना सुनने वाली अपील हाई कोर्ट में गैर मौसर हो गई है और जब भी लगेगी निपटा दी जाएगी। इसके अलावा इमरान खान इस केस के सुने जाने पर 3 इतराज़ात उठाते रहे हैं। पहला इतराज़ ये था कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन गोशवारे जमा करवाने के 120 रोज़ के अंदर कार्रवाई कर सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ने मुजवज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद कार्रवाई शुरू की। इमरान खान ने जो दूसरा इतराज़ उठाया वो ये था कि कानून के मुताबिक ट्रायल कोर्ट को फौजदारी मुकदमे की दरख्वास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान या फिर वो ये अख्तियार जिसे तजवीज़ करेंगे वो जाकर दरख्वास्त दायर कर सकता है। मगर इस मामले में बिल्कुल उलट हुआ। ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद वकास मलिक ने दी। इमरान खान ने तीसरा इतराज़ ये उठाया कि कानून के मुताबिक ये मुकदमा एडिशनल सेशन जज की बजाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सुनना चाहिए। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने ये तीनों इतराज़ात मुसलसल मुस्तरद कर दिए। अब अगर पनामा केस की बात करें तो पनामा केस में नवाज शरीफ की नाअहली की सज़ा पर अपील का हक नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत सुनी थी, जबकि इमरान खान को नाअहली के फैसले के खिलाफ 2 फोरम पर अपील का हक अभी भी मौजूद है। एक और अहम फ़र्क जो इन दोनों मुकदमात में है वो ये है कि नवाज शरीफ ने पनामा केस में एवन फील्ड अपार्टमेंट की डिक्लेरेशन पाकिस्तान के किसी इदारे से नहीं की। पनामा केस से कबल नवाज शरीफ और पूरा शरीफ ख़ानदान एवन फील्ड अपार्टमेंट की मलकियत से इनकारी था, मगर केस डिवेलप होता गया तो उसके बाद ये भी मान लिया गया कि ये अपार्टमेंट्स हुसैन नवाज की मलकियत है। जबकि अगर तोशा खाना की बात की जाए तो इमरान खान ने असासों की तफसीलात फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जमा भी करवाईं, मगर इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के फॉर्म बी में नहीं लिखी, जिस पर इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि जब तहाइफ बेच दिए तो वो असासे नहीं समझे जा सकते, जिसकी वजह से उन्होंने ये तफसीलात फॉर्म बी में नहीं लिखी। अब अगर सिर्फ तोशा खाना तहाइफ की इलेक्शन कमीशन के गोशवारों के फॉर्म बी में डिक्लेयर करने के मामले को ही देख लिया जाए तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान के तमाम जो सियासतदान हैं माजी में किसी न किसी ओहदे पर रहे हैं, उन्होंने तोशा खाना से तहाइफ भी लिए हैं, मगर इलेक्शन कमीशन के फॉर्म बी में ये एसेट डिक्लेयर नहीं किए। तो सवाल ये है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के तोशा खाना के फैसले में जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है उसके मुताबिक अब कभी इन सियासतदानों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी?